Oo, talagang di ka pinagbibigyan ni Gian ah. Di ka galingan mo, di ka pagbibigyan yan. Di ka pagbibigyan. Oo, talagang di ka pagbibigyan, no? Walang bigayan kay ano, kay Gian. Walang bigayan. Walang bigayan yan. Okay, score. 2-1, 2-1, 2-1. O, 2 ka. 1 si mami mo. Ayan, 3-1 na yan. Oh, di ka pagbibigyan yan, be. Oh, sa may guhit, yan, guhit to guhit kayo. Yan. Oh, 3-2. Guhit to guhit. Ano, guhit sa guhit kayo. Guhit. Game. 3-2 pa rin, 3-2. Okay, 4-2. Walang bigayan kay Gian yan. Hindi. Hindi ko nakita eh. Dali. Okay, go. Nice score, 6-2. In. 6-2. Why? 6-3. Gumagaling na si mami mo diyan ah. Gumagaling na. 6-3. Uy, layo ah. Ganyan din yung sa'yo eh. 7-3. Yan. 7-3. Buti na mo. Hindi, ikaw magsaserve eh. Hindi, ikaw magsaserve eh. 7-3. 7-3 pa din. Wala yun. Out. 8-3. Ayan, 8-4. 8-4. 9-4. Pag napunta si mami mo dyan, manda ka. 9-4. Mahangin eh. 10-4. Ano na, 10-4? 10-4. 10-4? Ayun na, Gian. Okay. 10-4. Uy! Oo, sabi ko sa'yo eh. 10-5. 10-5. 10-5. Okay, 10-5. 7-5. 7-5. Okay. 11-6. 11-6. Ayun, 12-6. Hindi talaga nagpaparaya si Gian eh, no? Ano yan eh? Pag kasi natatalo. 10-6. Wow, yung tikas na na. 13-6. Tikas na na. 13-6. $14-6. Kailangan pagbigyan mo na kasi 46. 15-6. Okay, 15-6. Ikaw, 15-6. ready na ba yun? Ulitin mo dyan. 15-6, 15-6. Sino magtitira? Si Gian. 15-6. Ay, Out. 57. 15-7. Kamag sir.
Ay! Outside. 15-8. 58. 15-8. Diyan, sarado mo muna yung gate. Mga pumapalo. Di yan. Sige. 16-8. Oh, tulis yun. Pero kung may net yun, ano yun? Tatama sa net yun. Kung may net. Oo, tatama sa net yun. 15-7. 15-7. 15-7. Oops! 15-9. 15 ba o 18? Eh, 16. 15. 14 ka kanina eh. 15-9. Wow! 15-10. Oh, nakakahabol na. Bilis. 16-10. Eh, 16-10. Eh. 17-10. 17, 10. Oh, yun, yan. 17-11. Humahabol na si mami mo dyan, pag ganun na. 17-11. Okay. 18-11. Ayun, 18-13, 18-12. 18-12. Wala, 19-12. Last. Game. Wala na, tapos. 2012. 2012, tapos na. Tapos na. Ito pa. Ano ba? Yung kakalabanin ko pa.